معزز صحافی حضرات، جیسا کہ آپ صحافیوں کے علم میں ہے کہ اگست 2019 کو سیکٹری تعلیم ثانوی بلوچستان نے سابق ایکٹنگ ڈی او کھینچ اور بوائز ماڈل ہائی اسکول تربت کے موجودہ ٹیچر 16 گریڈ اختر ایاز نے RTSM تربت کے 314 ٹیچرز لسٹ میں چانٹی کر کے 114 ٹیچر کی رپورٹ غیر حاضری سیکٹری تعلیم ثانوی کو ارسال کر کے کارروائی کی سفارش کی گئی تھی، جس پر صوبائی سیکٹری تعلیم ثانوی بلوچستان نے عجلت کا مظاہرہ کر کے بغیر کسی انکوائری ماروائے قانون اور سروس رولز کے برعکس ضلع کینچ کے 114 ٹیچرز کو برطرف کیا تھا، جس میں بیشتر خواتین ہیں۔ ہماری احتجاج اور عوامی نمائندوں اور وزیر اعلیٰ سے ملاقات کے بعد DC کینچ کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی بنائی گئی تھی۔ پھر شہید کمشنر مقرران طارق زہری نے بھی ان اساتذہ کی بحالی کی یقین دہانی کرائی تھی، جو ریکارڈ ہے، مگر ایکٹنگ DO اختر ایاز اور DC کینچ کو مس گائیڈ کر کے انکوائری کمیٹی کی اصل رپورٹ کو تبدیل کر کے 59 ٹیچر کو بحال کرنے کی سفارش کی گئی۔ اس لیے وزیر اعلیٰ بلوچستان اور چیف سیکرٹری بلوچستان متنازع DC کینچ اور ان کے جرائم میں شریک سابقہ ایکٹنگ DO کینچ کو 114 برخاست MIT کے تھرو انکوائری کرائے۔ CMI2 کے اساتذہ کے معاملے میں انتقامی کارروائی کر کے اور غلط رپورٹ بنا کر حکومت کو گمراہ کرنے پر تربت کے نان ٹیچنگ اسٹاف کے معاملے میں گپلے میں اور سابق ایکٹنگ DO کینچ کے ملی بھگت سے 114 برخاست اساتذہ کے بارے میں انتقامی کارروائی پر مبنی بنائی گئی رپورٹ کو مسترد کرتے ہیں۔ جن اساتذہ نے ٹرمینیشن کے غیر قانونی طریقہ کار کے خلاف احتجاجی تحریک شروع کی اور لیڈ کی تھی، جن میں سرفرست صفیہ نصیر، خدیجہ، شگفتہ، رشیدہ، رقیہ اور دیگر ہیں، جن کی تصاویر اور ویڈیوز فوٹیج میڈیا میں اب بھی آسانی سے مل جاتے ہیں، جنہوں نے تربت دورہ پر وزیر اعلیٰ بلوچستان سے اور وفاقی وزیر زبیدہ جلال، MPA لالا رشید دشتی، ماجبین شیران، وزیر اعلیٰ کے کوآرڈینیٹر میر رؤوف رند، صوبائی وزیر خزانہ میر ظہور بلیدئی سمیت علاقے کے حکومتی و سیاسی نمائندوں سے ملاقاتیں کی تھی، اور جن کی کوششوں سے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے DC کینچ کے سربراہی میں ایک انکوائری کمیٹی بنائی تھی، مگر DC نے خود انکوائری نہیں کیا۔ اس نے کینچ لیڈ کر رہا تھا کہ سامنے پیش ہو کر اساتذہ نے ایسی انکوائری کمیٹی کے چیئرمین اسسٹنٹ کمشنر تربت خرم خالد کو بنایا تھا، جن کے ممبران، جنہوں نے اپنی بے گناہی ثابت کی تھی، حاضری رپورٹس اور سیکٹری تعلیم کے شوکاز نوٹس اور برطرفی کا جواب درخواست کی صورت میں انکوائری کمیٹی کے ہاں جمع کیے تھے، اور اس پورے کارروائی کے دوران ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اساتذہ پر کچھ خاص زبانی الزامات بھی نہیں لگائے گئے تھے، بلکہ کارروائی کے دوران دوبارہ نوٹس دینے پر کوئی دستاویزی الزامات پیش نہیں کیے گئے تھے۔ لیکن انکوائری ختم ہونے کے بعد DC کینچ اور ایکٹنگ DO کینچ نے ملی بھگت اور انتقامی کارروائی کرتے ہوئے انکوائری کمیٹی کے رپورٹ رات کی تاریکی میں تبدیل کیا تھا، اور ان بے گناہ اساتذہ کے بارے میں یہاں تک لکھا کہ وہ کمیٹی کے سامنے پیش ہی نہیں ہوئے تھے، جو جھوٹ اور من گڑت پر مبنی ہے۔ حالانکہ وہ نہ صرف وقت پر پیش بھی ہوئے تھے، بلکہ اپنی پیشی کے دوران وہ روزانہ DC آفس آ کر باقی اساتذہ سے یکجہتی بھی کرتے تھے اور معاملے کو لیڈ بھی کرتے تھے۔ DC کینچ اور اختر ایاز نے جس طرح نان ٹیچنگ اسٹاف کے معاملے میں گپلے کیے، اسی طرح اپنی غلطی و ناکامی کو چھپانے کے لیے ٹرمینیٹڈ ٹیچر کو بھی اپنی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا، جو کہ سراسر ظلم ہے۔ اختر ایاز نے کسی ٹیچر سے کہا کہ ان کے خلاف احتجاج کرنے کی پاداش میں اس کی ضد کی بنیاد پر DC اور سیکٹری تعلیم کو گمراہ کیا ہے۔ معزز صحافیوں،
बीडा एक्ट और सर्विस रूल्स के बरखिलाफ अगर किसी सरकारी मुलाजिम को बरतरफ किया जाए फिर वो मुलाजिम इंसाफ और मुतल्लिका हुक्काम की तवज्जो हासिल करने के लिए एहतजाज ना करे फिर क्या करे। हम वज़ीर आला बलूचिस्तान और चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान से दरख्वास्त करते हैं कि वो DC केंच और अख्तर अयाज जैसे मुतनाज़ अफराद की मिली भगत से जिन असातिज़ा के साथ इंतकामी कार्रवाई की गई इनके बनाए गए रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए इन असातिज़ा को फ़ौरन के फार्म इन दो मुतनाज़ अशख़ास पर टर्मिनेशन के मामले में इंतकामी कार्रवाई करने और इख्तियारात और पोजीशन का CMIT बहाल करे, बल्कि गलत इस्तेमाल करके रिपोर्ट बनाकर हुकूमत को गुमराह करने पर इंक्वायरी की जाए। जिन लोगों ने कड़ी धूप में एहतजाज किया वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात की, जिस मुलाकात की फुटेज मबनी रफोज न्यूज़ चैनल पर नशर हुए हैं, प्रिंट मीडिया में जिनकी तस्वीर और सोशल मीडिया में वीडियोस फैली हुई हैं, इनके बारे में DC केंच ने ये बचकाना बातें रिपोर्ट में लिखी हैं कि बरतरफ टीचर्स में से 51 टीचर ने अपनी सफाई के लिए कमेटी के सामने पेश नहीं हुए हैं। बदतरीन ज़्यादती है और सूरज को उंगली से छुपाने की नाकाम कोशिश है। मुतनाज़ा DC केंच के इस रिपोर्ट पर मातम ही किया जा सकता है। जो लोग हमारे मीडिया में छाए हुए थे फुटेज अब भी महफूज हैं। जो टीचर इस मामले को लीड कर रहे थे उन्होंने सब कुछ किया लेकिन कमेटी के सामने पेश नहीं हुए। ये हमारे लिए तो हंसने का मकाम है लेकिन उन लोगों के लिए रोने का मकाम है जिन्होंने मुतनाज़ा DC के इस बचकाना और बेबुनियाद रिपोर्ट को मान भी लिया। हमें अगर वज़ीर आला बलूचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान और कमिश्नर मक्रान से इंसाफ नहीं मिला तो मजबूरन गैर कानूनी बरतरफी और गलत रिपोर्ट बनाने के खिलाफ हाई कोर्ट बलूचिस्तान में पटिशन दाखिल करेंगे और साथ साथ तुर्बत और क्वेटा में एहतजाजी तहरीक भी चलाएंगे। सजना చెప్పి सर व बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्ताना मन्नीम गची अस्सलाम वालेकुम गप्पे मकसद ऐसे के 4 माई अक्सदो 4 द टीचर के अस्ते टर्मिनेट कनक बिता और ये हमें गोशक बिता कि RTSA में रिपोर्ट के मुताबिक ही टर्मिनेट कनक बितगा और पदमा एहतजाज को ता धरना दाता क्वेटा तक शोतगी मसला सॉल्व कोता और कमिश्नर साहिब बिजा शहीद अल्लाह पाक की जन्नतुल फिरदौस नसीब बेका ये में हक्का बिजा दाता के ये सज्जे टीचराना बहाल बेका पता DC इंक्वायरी कोता नी अल्लाह मालिक की इशियतों का कई बदनीयती अख्तर अयाज है या DC है या अकबर अली अकबर है के नूकीनी में सरा पेरत का ईशा बिजा ये तरीका कोता टर्मिनेट माद्रो यक्की ऐसा बुतगी मिसाल गप्पा हमें गप जनक बित्ता के RTSA में रिपोर्ट मुताबिक ही गैर हाजिर बितगा नहीं पता हमें चुशी ने तो का इंक्वायरी तो का 110 मर्द में इंक्वायरी दाता इंक्वायरी रिपोर्ट तो का 59 बिजा बहाली के इशाना एच केस ने पाको सापा और बाकी 50 या के शंतु का मैं नाम गुनिंगू मैं सजा हमें बित्ता के गोश्त के शुमा मीडिया याद के चेदो पेश 25 साल सर्विसी मारा कस्सा मीडिया है तो का नहीं था और शुमा के मारा मीडिया है तो का कार है मजबूरन में ब्याई और जबकि मैं मीडिया है तो का होती हक तलपी हक लूटता हक के मारा ही मोजरा से था के मीडिया याद का मनी गप्पी शेंग को था तो आटे में DO बित के मती लिहाज न को था अन्नी तो मेडोली टीचर ही है और ये गप्पा ख्याल बेका के तरह में हक्का गिरता 114 ना 114 फैमिली तो बर्बाद को था और मर्ची आई DO ही थी खत्म भी नु चम बेका के तई टीचर या हम तो टर्मिनेट दिया पड़ी अगर माँ कूटा होती और तरह गोश्ता के तो RTSA में गैर हाजिर बित गए ये गप तरह सख्त औरत गा ची वजह के मनी इज्जत सर दस्ती को तरह इज्जत माँ भी इज्जती मर्दमी के तो हमारा रोड़ा नहीं सरा में सज्जे चौक बितगा रोड़ा नहीं सरा एहतजाज को था होती मजबूरिया और मर्ची तई इज्जत बुर्जाश होता और माँ कमिश्नर नोके कमिश्नर साहिबे को मैं दसबंदी करना कि हाँ मैं अक्का शर्री पे इसलाई बेदा और आम के हस्ते हमें के DCA में इंक्वायरी को था इशिया या कापिये में हवाला बेका कि मैं इंक्वायरी ची वड़ा इशिया को था और इंक्वायरी तो का माँ अगर याद का माँ अवली रोचा ची मीडिया तो का गुना और दा के
మర్చి గ్రూస్tak man yatkega man gwadra butga man dabai maskata butga goda e mani zana saik bitashme nimga tarreta और एक गप्पे तू का अगर मारा कसूरी हस्ती में कसूर वाजे बेगा अंचो का मैं मसला दौर सरपना सीएम साहब बेदात का सीएम साहब के मैं मुतालबा को था सीएम साहिबा में केस डीसी हवाले को था डीसी साहिबा या इंक्वायरी कमेटी बनाया था ये चेयरमैन एसी साहिब बोलता एसी खुर्रम खालिद साहब ओ या कमेटी का तश्कील दाता ये तो का मेंबर एजुकेशन डिपार्टमेंट चे डीओ फीमेल सेलेक्ट होता जो ये चीज़ें माँ खिलाफ होता कि माँ गोश्त माँ चीज़ा न माने कि एजुकेशन डिपार्टमेंट कसे में इंक्वायरी घूम भी गोड़ा डीओ फीमेल है जागा शा रिप्लेस होता डीडीओ फीमेल आवड़ता जन्नत अजीज़ साहिबा और मैं इंक्वायरी से शुरू होता 25 सितंबर इंक्वायरी कंफाइल हुआ डेट होता जबकि ऐसा 7 अक्टूबर ऐसा कंफाइल को तो उधर आदा था ओ ये दौराना इंक्वायरी के बुता माँ दोस्त होता उधर मौजूद बुता के माँ होती डॉक्यूमेंट्स भी बोलता का इंक्वायरी दाता उधर साइन भी होता के माँ इंक्वायरी आत का गई जबकि डीसी साहिब रिपोर्ट नु दे मात का हमें गोशगा कि क्षमा इंक्वायरियाँ मौजूद न बुता का क्षमनायत का इंक्वायरी न दाता हालांकि 20 मिनट में इंक्वायरी बुता माँ शोता के माँ साइन भी होता ये चीज़ सबूत भी आस्ता माँ उधर डॉक्यूमेंट्स जमा होता का माँ उधर रिसीविंग भी गेता भले नु ऐसी कोर्रम खालिद साहब गोशगा के ये इंक्वायरी के माँ होता 110 मर्दों का इंक्वायरी इशन दाता ये अख्तर अयाज गोशगा हमें पंजा यक्के मर्दों ये फेयर जबकि एलिगेशन में दोर्सी ने यक बुतगा नू में सर पेने भी कि छून या दोलेस्ट बने था ये फेयर अनफेयर हमें मर्दों के दीमा बुतगा ऐसा कमेटी जोड़ को था सीएम को मुलाकात को था एहतजाज को था दीमा बुतगा इस अजी कमेटी लीड को था 114 टीचर ने गाइड को था और चीज़ दीमा बुतगा क्वेटा तक शोतगा नू ये मर्दों इंक्वायरी ने तगा भले आ दोर्सी मारा ले घूम बुतगा नू इशिया चे ये चीज़ जाहिर बीते के डीसी साहिब और अख्तर अयाज साहिब बदनीयती को जाहिर बीते हो ये चीज़ अभी मैं सरपंच है कि ये रिपोर्ट बनाने का अकबर अली अकबर भी शामिल हैं नूशा पजदियाती ये चीज़ जरूरत होता कि ये टीचर बहाल में कैसा मैं कलापा गप जाता आवाज़ चेस होता देमा बुतगा नू केस में दोर्सी ने यक के भले माँ हमें गप्पा गोशा लोटे के देम तरह आ गए ये कैसे सारा कार में बीते ये रिपोर्ट तब्दील करने में भी माँ दोर्सी ने कह रहा मुतालबा करने कमिश्नर कह रहा सेक्रेटरी एजुकेशन कह रहा कि फ़ौरन एक्शन बुजूरी आगे एक्शन जूरंग माँ बीते माँ भी खामोश न दे Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.